नुआपड़ा उपकंठ बा टाउन ठारू अच्छे टानवार घाटी टानवार घाटी ऊपर रही करमेल गाँ एठी महिला मान रही आम कहूँ जे नुआपड़े 1,29,30,000 होती महिला भोटर एमाने निर्णायक मोड्रे पहुँचे केउ प्रार्थी जितब तेणु एम गोटे बड़ भागीदारी रही आपड़ जानते जितेबले महिला भोट जुआड़े सी नेता निर्वाचित हो से बहुमत पाइज किंतु कथा होची महिला मानक भितर भोट को नहीं कौन चर्चा होची महिला माने कौन आलोचना करुछंती जे से माने पद्म को फुटेबे शंख को बजेबे ना हाथ को ये हलैबे तेणु ताकू नहीं कि आम टे मानस मंथन करने आसीचु कारण टार्नर घाटी हूँ 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चढ़ी राति आम आसी पहुँचीचु बर्तमान यही केरमेली ग्राम तेणु जो मैंने अच्छा आम सहित एमाने होउछंती श्रमिक खटिखिया मूलिया मजदूर एमाने काम करती मुंडे झाल तुंड मारती रक्त को पानी करती हाड़ खुशियाला करती तेणु एमाने खटती खटिले एमानकर पेट को दाना जाए आउ न खटिले एमाने कष्टमष्ट चलती केतले केमती काम न पाइले कष्टमष्ट चली जाती न खटिले एक प्रकार उपास कले चले किंतु कथा होची एहारी भितरे जे एमानक भितरे भोट को नहीं कौन चर्चा होची टिके आलोचना करिया आज्ञा भोट को नहीं कौन सब आलोचना होची एठी आपनकर आमर राजू भाई भलिया दरकार नेता बोली करी भोट आलोचना करा होसी। अच्छा राजू भाई कौन करुथले एमती राजू भाई रास्ता देले आमर गाँव रे पानी नहीं थी पानी सप्लाई पानी मिलला लाइन नहीं थी लाइन दिया हला हेती लागी राजू भाई भलिया नेता दरकार मेडिकल नहीं मेडिकल बना हिस्से डॉक्टर नहीं कई एनएम नहीं ना। अच्छा आउ गोटे कथा होची जितेबाला आपण मैंने ये बसी नेता मैंने सब आसिले आपण मानू कौन कहउछंती मैडम नेता मन तो आसले जे आसले से आमके खा भोट देव बोली कहबे किंतु एठी बर्तमान सब गाड़ी आसिक लगुची एवं बहुत नेता ठीक आसुछंती भोट प्रचार रे केमती माहौल अच्छी हाँ आसुछन जे फिर भी भेटले तो माँ मान तो काम करी जीथि में केते बेले भेटले तो कथा हेबे। अच्छा आज्ञा आपण कौन करती मु चाष काम करसी आया कौन चाष काम करती आपण धान चाष। अच्छा धान चाष केते करूछंती आपण 20-30 पकेट पकेट हाँ। अच्छा कथा होची जेतेबेले धान चाष करूछंती आपण जे ता भितर परिवार प्रतिपोषण करूछंती सेतरे हे जाउची वर्षकर चलिया पे ना केमती हेंता भूति कटा करी खोसी आया मूल लागुछंती हाँ कोठी मूल लागुछंती लोकंकर हाँ। अच्छा असुविधा कौन होची असुविधा बेले जे चाष कले भी माकड़ खे दे धान के आरो हाथी आसिकर खे दे सबू किसी असुविधा होची। अच्छा जिते हाथी खाई दौची मांकड़ खाई दौची तेणु आपणकर क्षति भी होची हाँ बेसी खेती होची। अच्छा तेणु यार भितर मध्य अन्य भोटर मान रही आम सहित आलोचना करवा। अच्छा माउसी जानापी चाहिए आपण बहुत थर भोट देते बहु बार नेता आप बाछि थे किंतु एथरक आम टे आलोचना करुँ आपण सहित जे एथरक पुणी गोटे उपनिर्वाचन हो राजू भाई वियोग पर एथरक बहुत नेता मालमाल नेता आसुछंती कौन सब आपन को कहउछंती है भल काम करमु आमके भोट दियो भल तमर सुविधा असुविधा बुझमु बोलछन आमे तामे कहले हवा के तामे भोट पेबो चले जीवो जे ना आसबे चिनिसु आमे से लोग के आमे जानी कर भोट देमु सुविधा असुविधा राति बिकाली जिन आसबे आमर कथा बुझबे से लोग के भोट देमु। अच्छा जे जो नेता आपनकर अभाव असुविधा रे ठिया ताको भोट देबे नेता नेता गोटे केमिति आपण पाखरे जो ठियाबा कथा कहउछंती एठी तो बहुत नेता आसुछंती से माने सब ठिया हेबिले आपण तांकर भरोसा रखछंती नहीं नहीं आमे बाछे कर देमु ना आरो जेन दिया बोले तो नहीं दो अच्छा जेन नेता आमके सुविधा असुविधा बुझबे से नेता के देमु। अच्छा भोट पूर्वरु टंका आसीबो पाखुकु एटा समस्त जानि छु आमे नहीं जानू आ नहीं खाबर आमे 1 टंका भी नहीं खावार नेता मनकर खाइबे नहीं एबो बहुत लोकन कहबो जे हमकु भोट दियो तांकु भोट दियो हमकु भोट दवा दरकार आपण तांक कथा राजी हेबेनी नहीं आमे नेता बाछी कर देमु ना आरो टंका ते आमे बिकी होउनी। अच्छा आमे टंका रे बिकी हेले त हमर दुख सुख सब बाचबे नहीं ना आमे तामके घिनी को नहीं सु तमर दुख तुक आम बाचमु बोली के नेता मैंने जानबे नहीं ना आमे जार खेमु ताहा के भोट देमु से आम के चिनबे के
ସେମାନକେ ଆମେ ବଡ଼ କରିଥିମୁ ସେମାନକେ ଜିତେଇଥିମୁ ଆମେ ସେ ଆମର କଥା ବୁଝବେ ଆଚ୍ଛା ନେତା କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ଯେନ୍ ନେତା ଆମର କଥା ବୁଝବା ଦୁଃଖ ବୁଝବା ଆମେ ଯେନ୍ ନେତାକେ ଆମେ ଜିକରି ସେ ନେତାକେ ଭେଟମୁ ସେ ନେତା ଆମର କଥା আসবে ଭେଟବେ ଆମକେ ସେ ନେତା ବାଛମୁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ କେମିତି ଚଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଖରା ସିଜନରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲନ୍ତି ଜାଣିଲେ କି ଚାର ମଉଲ ହେଲା ଏ ଧନ୍ଦାରେ ଆଜିକାଲି ହଁ ଲେସା ହେଲା ଗିଣ୍ଡିଲ ଲେସା ହେଲା ଚାର ଲେସା ହେଲା ଏ ଦୁନିଆରେ କରିକରି ମାନେ ହରଲା ହେଲା ବାହାଡ଼ା ହେଲା ଏଇଟା ପରିପୋଷଣ କରି ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କହୁଥିଲେ ହାତୀର କଥା କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଥୋଡ଼ି ଦିନ ଆଜ୍ଞା 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଜାଣିଲେ କି ଆସୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଯାଉଛି ପଳାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛି ଜାଣିଲେ କି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଜି ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା ଆଗରୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲେ କି ଥଉ ବା ନେଇ ଥଉ ଟିକେ ବାଲିଆ ପାଗ ଆସିଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଜାଣିଲେ କି ଲାଇନ୍କୁ ପୁରା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ କି ଆମକୁ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାନା ପିନା ବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେ ଜରୁରତ ଖାନା ପିନା 9 ବଜେ ତକ ଲାଇନ୍ ରହିବାର ଅଛି ଜାଣିଲେ କି ଖାନା ପିନା ମୁଠେ ଖାଇମୁ ଶୋଇମୁ ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ ବି ଭଲ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କିଛି ନେଇ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଶୋଇମୁ ଜାଣିଲେ କି হয় ଖରା ଦିନ ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ ଦିନ ବେଲା ଯଦି ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ ଦିନ ବେଲା ତ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୋଟର ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନେତା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ হয় পানি আমার এরিয়ার একা পানি একা ভাল নি বাহারবা পুরা তেল ভলিয়া বাহারুছে କେଉଁ ପାଣି ସିଏ ସବୁ କାହିଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନାହିଁ সপ্লে পানি ওইছে যে সেটা লাইন থিলে তো আচ্ছা সে লাইন বি তো দিনে দৌছ আর 8 দিন 10 দিন বি সেটা কাটি দৌছন আচ্ছা তাহলে এই যে নলকূপ পানি সে নল পানি তো পুরা তেল ভলিয়া পুরা হিজুছে লাল হিজুছে ଆଉ ବାକି କୂଅ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ হ্যাঁ সে কুয়া পানি রে খাউছ হয় ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଣି ଆମେ କହିପାରିବା କି ପାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିଲେ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେଠି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ବେମାର ନି ହେବାକେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନି ଖାଇବାର କୁଆଁ ପାଣି ଖାଉଛୁ କେତେ ଲୋକ କୂଅ ପାଣି ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି କ'ଣ ଡେଲି ଆସୁନି ଡେଲି ଆସୁନି ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ତ ଥିଲେ ତ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଯିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବ ଆମ ପାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଦେମା ସେଟା ପଚାରିବା ଯିଏ ଦେଲେ କରି ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ତାକୁ ଦେବା ଭୋଟ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଥିଲୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ 2-3ଟି କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି।